najstariji pomen srpskog imena koji je nađen zapisan. On potiče iz Asirije, iz 19. veka pre Hrista. Prema čitanju britanskog arheologa i orijentaliste Archibalda Sykesa, čuveni orijentalista 19. veka, zapis je na klinastom pismu. On je to pročitao ovako. Ur Nina, Sar Serbula, što znači Ur od Srba je stari naziv za gospodara. Taj Ur zadržao se kod Mađara za gospodina i gospodara. To je naš stari naziv. Ur Nina, to je Nino Belov, koji je bio vođa prvog arijevskog pohoda na istok. A Sar, znači car, jer ovi nisu imali sigurno C u svom jeziku, pa je vrlo čest slučaj da se na istoku, u Mesopotamiji i u Egiptu car naziva i piše kao Sar ili Šah. Od toga je nastalo Šah, koji je zadržano u Iranu. Ur Nina, Sar Serbula. Ovo Serbula, ja nisam siguran jer ne poznajem gramatiku jezika na kome je to pisano. To je ili Srbije ili Srba. Prvi pisani pomen srpskog imena, prvi pisani pomen imena Nina Belovog, Nebroda i prvi pomen titule cara, a i prvi pomen pisani Ur. Nije to Ur, to se odnosilo na gospodare, na vladare. Nije to Kur, imamo u periodu Nemanjića, svaki se zvao Uroš. A to je ta titula, to je u tome smislu ta titula i nastala. Kod nas, Srba, do Berlinskog kongresa bilo je znanja i ljudi su nešto više znali i vezali, na primjer ovako, ako uzmete Jovana Rajića ili Đorđa Brankovića, ti ljudi su znali da smo mi jedan stari antički narod koji je na ovim prostorima autohton. Onda od Berlinskog kongresa sve se menja. Sve se okreće na glavačke i tada dolazi priča o seobama Slovena, nama se prekida nit sa našom prošlošću, mi postajemo tikva bez korena, neka družina varvarska koja je došla tu negde u nekome veku, ne zna se tačno kako ni kada, i što je najgore, mi smo došli u tuđu zemlju kao rušioci. Tako smo predstavljeni po toj novoj verziji istorije.